जय जगन्नाथ नमस्कार। आसंतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करंतु। आज प्रथम खबर छौपड़िया ठारे अनुष्ठित चैत्र पर्व पंडाल भक्ता को संबर्धना ज्ञापन कले जिलापाल। मध्यरात्रि प्राय गोटाए समय बारिपदा सहरर छौपड़िया ठारे चैत्र पर्व पांडेल भक्तांकर निशा घट पहुंची बेले समस्त भक्ता को समर्थन ज्ञापन कले जिलापाल हेमकांत सहे। तेबे समस्त को पुष्पमाल दे एवं वस्त्र प्रदान करथिले जिलापाल। तेबे भक्ता मानकर अपराह्न बड़बजार ठारे उड़ा पर्व अनुष्ठित होबार कार्यक्रम थिला। परवर्ती खबर पांचपेड़ी उपजिलापाल कार्यालय परिसर में बाबा साहेब आंबेडकर जन्म जयंती पालित करंजिया स्थित पांचपेड़ी उपजिलापाल कार्यालय परिसर में सकाल 8 घटिका समय बाबा साहेब आंबेडकर जयंती स्थानीय प्रशासन विभिन्न राजनीतिक दल विभिन्न संगठन पक्षर पालित होईछि। एही अवसर में उपजिलापाल कार्यालय समस्त कर्मचारी एवं स्थानीय बुद्धिजीवी माने उपस्थित रही बाबा साहेब प्रतिमूर्ति रे माल्यार्पण करथिले। बाबा साहेबंकर जीवनी उपरे अतिथि माने मत व्यक्त करने सहित तांको आदर्श रे अनुप्राणित होई एक समताभित्तिक समाज गठन करने पई आह्वान जणाइथिले। सभा कार्य पर उपस्थित समस्त को मिष्टान बंटन करा जायथिला। परवर्ती खबर 8 नंबर जातीय राजपथ दांतिया मुहा उपकंठ धनपुर एवं कृष्णचंद्रपुर चर्च छक निकट में 2 जन व्यक्ति को हाईवे लुटेरा भुजाली एवं खंडा देखाई लुटपाट घटना रे सोमवार राति 10टार मामला रुजु कर तदंत आरंभ कला बेतनटी पुलिस। तेबे लुटेरा माने लुटी नहीं जाइथिबा मोटरसाइकेल को बुदामूलरू जबत कराइछि। सूचना मुताबक बारिपदा बैंक कर्मचारी विभू कल्याण मिश्र निजर OR 11 के 8668 नंबर विशिष्ट बाइक जोगे बारिपदार बेतनटी अभिमुखे आसुआ समय धनपुर ठारे 2 जन हाईवे लुटेरा जीवनरू मारिदेवार धमक चमक देई तांको ठारू ऑनलाइन रे 2000 टंका समेत मोटरसाइकेल छड़ाई नहीं। एने विभू कल्याण बेतनटी थानार द्वारस्थ होगा पर बेतनटी पुलिस राति संपृक्त अंचल छापा मारी बुदामूल लुचाई रखा मोटरसाइकेल को जबत करी थाना को आनी। सेहीपरि कृष्णचंद्रपुर कॉलेजर कर्मचारी विष्णुचरण जेना राति बारिपदारू बेतनटी अभिमुखे आसुआ समय कृष्णचंद्रपुर चर्च छकरे अटकाई खंडा और भुजाली देखाई 3टी बाइक रे आसी 5 जन लुटेरा स्मार्टफोन एवं 1500 टंका पाखापाखि थिबा मनी पर्स छड़ाई नहीं जाइथिले। एने विष्णुचरणकर एतला क्रमे बेतनटी पुलिस सोमवार राति 120 नंबर रे मामला रुजु कर तदंत आरंभ करिछि। परवर्ती खबर राजगंजपुर थाना तथा ब्लॉक अधीन माणिदा ठारे मुख्य अतिथि भाव में जोग देले मान्यवर नगर उन्नयन एवं साधारण अभियोग विभाग मंत्री डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र। माँ तारिणी मंदिर ट्रस्ट तरफ आयोजित 3 दिनिया कार्यक्रम मंगलवार उद्यापनी हो द्वितीय दिन अर्थात सोमवार सांस्कृतिक कार्यक्रम मुख्य अतिथि भाव मरड़ा विधायक तथा मंत्री डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र सम्मानित अतिथि भाव एवं पूर्वतन विधायक कांद्रा सोरेन जोग देइथिले। मंत्री डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र माँ तारिणी मंदिर में सोमवार दर्शन कर माँ को आशीष लाभ करथिले। आयोजक अनुष्ठान पक्षरु चैती पर्व अवसर में व्यापक बंदोबस्त करा जायथिला। परवर्ती खबर मयूरभंज जिला पुलिस प्रशासन पक्षरु बारिपदा रिजर्व पुलिस सम्मुख में जलछत्र शुभारंभ कले एसपी। महाविषुव पणा संक्रांति एवं हनुमान जयंती उपलक्षे मयूरभंज जिला पुलिस प्रशासन पक्षरु लोकंक पाई जलछत्र शुभारंभ होईछि। एथिरे पानीय जल सहित दही सरबत व्यवस्था करा जायछि। वर्तमान सारा राज्य में तापमात्रा वृद्धि पाउथबारु लोके घर बाहरिबा को भय करुछंती। तेबे प्रबल ताती को नजर रखी मयूरभंज जिला आरक्षी अधीक्षक नेतृत्व में जिला पुलिस प्रशासन पक्षर बारिपदा रिजर्व पुलिस सम्मुख में एक जलछत्रर शुभारंभ करा जायछि। रिजर्व पुलिस अधिकारी आलोक कुमार कानूनक प्रत्यक्ष तत्वावधान में पुलिस कर्मचारी उपस्थित रहिबा सहित मयूरभंज जिला आरक्षी अधीक्षक वरुण गुंटुपाली जलछत्र उद्घाटन करथिले एवं स्थानीय लोकंकु जल और दही सरबत बंटन करथिले। तेबे उक्त जलछत्र उद्घाटन कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला आरक्षी अधीक्षक सविता माझी दीपक कुमार गच्छायत गौतम किसान ओडिशा पुलिस हाबिलदार एवं कनेस्टेबल सभापति विकास कुमार बारिक उपसभापति सूरज कुमार राज सिकंदर मुर्मू भीमसेन महंत निर्मला महंत प्रफुल्ल कुमार सरदार नरसिंह हांसदा
ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏନେଇ ଅପରାହ୍ନ 5:30ଟାରେ ଏ ବାବଦରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଣ୍ଢେଇ ଛକରେ ସୋମବାର ରାତି 10:30ଟାରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ମୋଟରସାଇକେଲ ଧକ୍କାରେ ଜୈନିକ ସାଇକେଲ ଚାଳକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଖଡ଼ିଶୋଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ କଣ୍ଢେଇ ଗ୍ରାମର କାଞ୍ଚନ ମହାନ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ଗୋପାଳ ମହାନ୍ତ ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଦାନ୍ତିଆ ମହା ଉପକଣ୍ଠ ନୂଆସାହି ଗ୍ରାମର ଶୁଭମ ସିଂ ନାମକ ଯୁବକ ଜଣକ ବାବୁନ ସିଂ ନାମରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ OD 11 AB 2633 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ମୋଟରସାଇକେଲ ଯୋଗେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଆସି ଗୋପାଳକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ବାଇକ୍ ଏବଂ ସାଇକେଲ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୋପାଳଙ୍କ ବାମ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି 2 ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନେ 100,033 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାରିପଦା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସାଇକେଲ ଚାଳକ ଗୋପାଳଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପଟେ ଖବର ପାଇ ବେତନଡ଼ି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୁଜିଡ଼ିଠାରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ କଳସ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପବିତ୍ର ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଶୁଭ ଅବସରରେ ମରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର କୁଜିଡ଼ିଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିବା କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଅଞ୍ଚଳର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବଧାରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଉଦ୍ୟମକୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ସଙ୍କଟମୋଚନ ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିମିଳିପାଳ କର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅତିଷ୍ଠ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ନିରୀହ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶିକାରୀ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଅଖଣ୍ଡ ଶିକାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଶିକାରୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଗୋଇନ୍ଦା କ୍ୟାମେରା। ଏହାକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ଗତ ଶନିବାର ଜୋରନ୍ଦା ନିକଟ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର B16କୁ ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧନୁ ଏବଂ ତୀର ଧରି ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଶିକାରୀକୁ ବନ ବିଭାଗ ଗିରଫ କରିଛି। ଜୟପୁର ବ୍ଲକ ଅସ୍ତକୁଅଁର ପଞ୍ଚାୟତ ନଅଣା ଗ୍ରାମର ସମରା ସାହିର ଦଦରା ମୁନ୍ଦୁୟାଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ରବିବାର କଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ଧନୁ ଓ ତୀରକୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଜୟପୁର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ଉତ୍ତରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସାଇ କିରଣ DN ଏନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାମାଖଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଲାଲଗଞ୍ଜ ଗ୍ରାମରେ ଘନ ଘନ ହାତୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁଁ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଆହିର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ବିଶେଷ କରି ସାମାଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକର ପାଇକବସା କେନ୍ଦୁଆ ବାଉଁଶବିଲା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ଗତ 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଶରତ ମହାନ୍ତଙ୍କ ଘର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଧାନ ଖାଇବା ବେଳେ ପୁଣି ରାତ୍ରିରେ ସେହି ହାତୀ ପୋଲ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଧାନ ଖାଇ କ୍ଷେତବାଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ବେଳେ ଲାଲଗଞ୍ଜ ଗ୍ରାମର ଦେବୀ ସିଂଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଘର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଦେବୀ ସିଂ ଏବଂ ଶରତ ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଜନସାଧାରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶାଳଖୁଣ୍ଟା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ 2ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ କାନ୍ଦିରି ମଢ଼େଇ ମୃତ୍ୟୁର 17 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପରିବାରଙ୍କୁ ଶବ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ରେଡ୍କ୍ରସ ପକ୍ଷରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କାନ୍ଦିରିର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ସରିଥିବା ବେଳେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଦିନ 3ଟା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ନେତା ରାଜନେତା ସମୂହ ଆପୋଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ରେଡ୍କ୍ରସ ପକ୍ଷରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବା ପରେ ପରିବାରର ଶବ ନେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଘଟଣା ପରେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମେଟ୍ରନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଘଟଣା ପରେ ଅଭିଭାବକ ଅନ୍ତବାସୀ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।